Namaste. This is Surabhi Pustakam from India, Mysore, Karnataka, and this is Luz from the Netherlands and Karina from Australia. We are here to present to you a Vachana composed by Sri Basavanna in Kannada language, and we have tried some new harmonies in it. I hope you guys will enjoy. Thank you. Samagari sari ni gari sa 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 da pa magari ma ni da pa 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 samagari sari ni gari sa 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 da pa magari ma ni da pa 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 sari sa da pa da ri gari ni da ni si ma ma da da ma ma re ni da da pa pa ni ni pa pa ga ga sa ma ma da da sa sa da da ma ma re sari sa sari sa re sa sari sa ga ri sa re sa ma ga da pa re sa ma ga ivanarava nendeni saraya ivanamma vanendeni saraya ivanarava nendeni saraya ivanamma vanendeni saraya ivanarava nendeni saraya ivanamma vanendeni saraya ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ 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 ಇವ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗನೆಂದೆಣಿಸಯ್ಯ ಇವ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗನೆಂದೆಣಿಸಯ್ಯ